A weakened sea turtle was rescued off Betul coast in South Goa by traditional fisherman Kiran Morse, who noticed the animal struggling while out fishing. After alerting the forest department, the turtle was provided necessary care and treatment before being safely released back into its natural habitat. उबोन येताली चोय कासोय कितली व्हडली चोय कित माल लागल दिसत म्हाका भितर येयली हा माछ निवळ काडटाना व्हरून सोडटा सोडया मरे हय हय मरे माछ निवळ करया रा एक ते येयली आनी काली येयली हा अहो काय लागला म्हणते का यो काडटा साडी तिसरे काडटालो आनी आमगे मोबरार एक तो फ्रेंड हा निवळ बी केले आहे आणि परतून सोडली ठेवपाक जावना कितें केलो हे बरें लागना म्हणून ऑर्डर घायले आनी घराक घेवन येयलो घरा घेवन येवन फॉरेस्ट वाल्याक फोन मारलो परतून उदकाक सोडला मागीर मेल्याक गेले न्ही फॉरेस्टारा अंडर गेल्या म्हणटकीर आमगे उदको मेकळ आतां फॉरेस्टवाले येवपाचे आहा ते गांधी बी हँड ओवर करपाचें तें काम जालें ओके यातल्यान उबोन येताली आनी धरली पळय हिंगा तिसरी काडटाले ते धरली आतां एक निवळ बी केलेच आतां सोडटाय ताका हां मातशी वीक जाला ती मातशी वीक जाला हय गॅरंटी बरी गॅरंटी लागना चल थर्टी धांवता भायर जाणार रे ताका लागून म्हणटा ते वयर जाता कितें वयर जाता म्हणटा गिरायक करून गेला 200 रुपया 2000 गिरायक गेला